بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. مکمل کورس 5D یعنی قرآن کے 5ویں صفحے کا چوتھا حصہ. یاد رکھیے ہم نے اشارے سیکھے تھے اس صفحے کے. ایک بار میرے بات دہرائیے. خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال. ناموں کی تعلیم، ناموں کی تعلیم. سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس. پھسلانا اور توبہ، پھسلانا اور توبہ. یہ 4 اشارے جس پر ڈسکشن ہو رہا ہے. ہم نے خلیفہ پر سوال دیکھ لیا، ناموں کی تعلیم دیکھ لیا، سجدہ اور ابلیس کو دیکھا. اب ہم آخری میں دیکھیں گے پھسلانا. شیطان کا پھسلانا نہیں، پھسلانا سلپ. پھسلانا یعنی کوکسنگ ہے، سیڈیوسنگ ہے، لیکن پھسلانا یعنی سلپ ہے. تو پھسلانا ہے. ازلہ کا مطلب پھسلانا ہے، پھسلانا نہیں ہے. اٹس ٹو کلوز. تو ہم افعال اور اسما کی مشق کرتے ہیں. تو پس ازلہ نیا لفظ ہے. زلہ یعنی پھسل گیا، ازلہ یعنی پھسلایا. میڈ دیم سلپ. کس کو؟ ہما، ان دونوں کو. تو شیطان نے کیا کیا؟ ان دونوں کو پھسلایا. فَأَزَلَّهُمَا، رائٹ. پھسلایا. الشیطان، کس نے کیا؟ شیطان نے. پھسلایا کس نے؟ شیطان نے. شیطانو. پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے. عنہا، اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا، ف یعنی پس، اخرجا یہ بھی نیا لفظ ہے. اخرجا نکالا، نکلوایا. اوکے، نکالا یا نکلوا دیا. نکالا صحیح ہے. اخرجا اس نے نکال دیا، ہما ان دونوں کو، یا نکلوا دیا اس نے، یعنی اس کے جو ایکشن تھا اس کی وجہ سے وہ دونوں نکل پڑے، نکلنا پڑا دونوں کو. فَأَخْرَجَهُمَا مما، اس سے جو، سوری مما، جس میں چاہتا ہوں کہ ذرا کلر کمبینیشن صحیح ہو تو نئے الفاظ، پرانے الفاظ جو ہیں نا وہ ہوں گے سیان کلر میں. تو مما، اس سے جو، کانا وہ تھے دونوں، فی. ویسے یہ اگرچہ کہ ہم انشاءاللہ اس سورہ بقرہ کے آخر میں جب وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ تو ڈوئل فارم بھی کریں گے، لیکن یاد رکھیے ڈوئل فارم، یہ دو کا جو فارم ہے دو انگلیوں سے. ایک تو ہم نے کہا فعلا فعلا فعلو، فعلا فعلو. تو ڈوئل فارم میں او کی جگہ آ آتا ہے، اور آ نہیں ہے تو آ ایڈ کریں گے آپ. جیسے فعلو پلورل نا، اس کو آ کر دیا. فعلا تو کانا، کانو، کانا. یہ ہے کانا، وہ دونوں تھے. اور میں نے کہا جہاں نہیں ہے وہاں ایڈ کریں گے. جیسے فعلتا، فعلتم پلورل نا، فعلتم اس میں الف نہیں ہے، فعلتما ہوگا. یہ ہوا، ہم، ہم، ہما. تو فأزلہما ان دونوں کو. تو ڈوئل کی بہت زبردست سیکرٹ ہے اس میں. پلورل میں، پلورل میں، سنگولر میں نہیں، پلورل میں او ہے تو اس کو آ کرنا ہے، نہیں ہے تو ایڈ کرنا ہے. کانو ہوگا کانا، ہم تو ہوگا ہما، انتم انتما، فعلتم فعلتما. بہرحال یہ اس وقت کے لیے کافی ہے، باقی ہم تفصیلی سیکھیں گے. وقلنا، تو شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، پس نکلوا دیا ان کو اس سے جس میں وہ دونوں تھے. وقلنا، اور ہم نے کہا اہبطو. اہبطو نیا لفظ ہے. اوکے، اہبطو اترو، اتر جاؤ، پلورل ہے. اتر جاؤ، ڈسینڈ کرو. پلین جب لینڈ ہوتا ہے نا اس کو حبوط کہتے ہیں. اہبطو اترو. بعضکم، اردو کا لفظ جو ہے مانوس ہے، لیکن بعضکم اصولاً نیا ہے لوگوں کے لیے. بعضکم تمہارے بعض، لبعضن بعض کے لیے، عدوون. بعضکم لبعض یہ اسپیشل کنسٹرکشن ہے ایک دوسرے کے لیے. اردو میں کہتے ہیں نا ایک دوسرا. آپ بولیں گے ایک دوسرا، ایک بولے پھر دوسرا کیا ہے؟ تو ایک دوسرے کے لیے یہ مطلب آتا ہے. ویسے ہی عربک میں بھی بعضکم لبعضن یہ کنسٹرکشن ہے. بعضکم لبعضن ایک دوسرے کے لیے، عدوون دشمن. تم جو ہے نا ایک دوسرے کے دشمن ہو. اہبطو، تو ہم یہاں پر پہلے اس کے فعل دیکھتے ہیں. ہبطا، ہبطا یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے. ہبطا یعنی وہ اترا. ہبطا وہ اترا. میرے بات دہرائیے. ہبطا یہبط اہبط. ہبطا یہبط اہبط.
हाबित महबूत हुबूत, हाबित महबूत हुबूत। तो चलिए यहाँ पर इहबितू का इशारा कीजिए, क्विज आ गया है। ए है या बी है या सी है? अमर। चलिए एंड पोलिंग माशाल्लाह तकरीबन सभी लोगों ने सही जवाब दिया। शेयर रिजल्ट्स, ए जवाब सही है। स्टॉप शेयरिंग, ठीक है। इहबितू इस तरह, अमर इहबित, इहबितू ए था अमर का दूसरा इशारा। आगे चलते हैं। उतरो तुम सब यहाँ से। अल्लाह ताला ने कहा बादुकुम लिबादिन अदुव, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। वलकुम, वा यानी और, लकुम तुम्हारे लिए, फिल अर्जी ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन, मुस्तक़र्रुन नया लफ्ज़ है, ठीक है, नया लफ्ज़ है मुस्तक़र। मुस्तक़र का मतलब है ठिकाना, इस्तक़रार की जगह, इस्तक़रार की जगह। मुस्तक़र उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मुस्तक़र ठिकाना। वाह मतलब और, मताउन नया लफ्ज़ है, मता यानी सामान, प्रोविज़न, सप्लाइज, ओके। तुम्हारे लिए ठिकाना है और सामान है। इला हीन, एक मुद्दत तक, हीन जो है एक मुद्दत तक है, हीन भी नया लफ्ज़ है, मुद्दत तक। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे लिए ठिकाना है, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने एकदम फेंक दिया उनको, मैंने कहा बहरहाल तुमको वहाँ पर रहना है। शैतान की जमा शयातीन है, आदूफ की जमा आदा है, दोनों जमा मुकस्सर हैं। शैतान की जमा शैतानून, शैतानीन नहीं है, शयातीन है। जो भी ऊन इन से नहीं बनेगी वो टूटी हुई जमा है। और क्विज आ गया। हल हबता आदमु मिनल जन्नती, क्या उतरे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से? चलिए 20 सेकंड्स हो गए हैं। सी जवाब सही है, वेरी सिंपल था ये। शेयर रिजल्ट्स, ऑल राइट। नाम, हाँ, हबता उतरे आदमु, आदम अलैहिस्सलाम मिनल जन्नती, जन्नत से। हबतत तो औरत के लिए हो गया वो, ठीक है। कहाँ तक पहुँचे थे हम? वलकुम फिल अर्दी मुस्तक़र्रुन मताउन इला हीन। फतलक्का आदम मिन रब्बिह, फतलक्का फिर से नया लफ्ज़ है, फ़ा यानी पस, ये फ़ा यानी पस है। तलक्का सीख लिए, तो ये दोनों का मतलब होगा फिर सीख लिया। फतलक्का आदम, आदम अलैहिस्सलाम, मिन रब्बिह अपने रब से, कलिमातिन कुछ जुमले, कुछ कलमे। क्या था वो? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये जुमला था जो अल्लाह ताला ने सिखाया उनको, और ये अल्लाह ताला की रहमत है। आप सोचिए सिचुएशन को, और उसको उन्होंने, जेफरी लैंग ने बहुत प्यारा डिस्क्राइब किया है कि जन्नत से एकदम नीचे उतरे। जन्नत तो जन्नत है, ज़मीन पे आए तो कैसा उनको लगा होगा कि एकदम वहशत, परेशानी, और मियाँ बीवी नए नए बिल्कुल नई जगह पर एकदम परेशान हो गए होंगे दोनों। कितना अफसोस हो रहा होगा आदम अलैहिस्सलाम को। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला से कैसे माफ़ी मांगना, इतना बड़ा, वो भी जैसे होता है ना कि कोई ज़रा भी हसास आदमी हो, हसास इंसान हो, तो उसको बहुत शर्म आती है कि मैं जाके कैसे बोलूं कि आपने कहा था नहीं जाओ, फिर भी मैं वहाँ पे गया। तो उनको इतनी कोफ, नादानी एहसास हो रही थी होगी। तो अल्लाह ताला ने जो है उसकी रहमत जो है मुतवज्जह, अल्लाह ताला ने रहम गोया किया, मुतवज्जह हुआ अल्लाह ताला शफ़क़त से, मोहब्बत से, और आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए कि भाई ऐसा कहो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो फताबा अलैहि, तो क्या हुआ? फ़ा पस ताबा यानी लौटा, अलैहि उस पर लौटा यानी तौबा कबूल की, ये मानों में इस्तेमाल होता है। ताबा इला, बंदा रहे तो ताबा इला, लौटा तरफ, इलल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ताबा अलैहि, अल्लाह ताला ताबा अलैहि, ताबा के साथ अला आएगा अल्लाह के लिए, यानी वो उसने तौबा कबूल की। इन्नहु, बेशक हुआ वो, अत्तवाब, खूब लौटने वाला यानी तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम, रहम करने वाला है। ठीक है, न सिर्फ लौटता है बल्कि रहीम भी है, रहमत से मुतवज्जह होता है। ताबा, तवाब, तो यहाँ पर ताबा आया है वर्ब के लौटा, ताबा वो लौटा,
تابہ علی اس نے توبہ قبول کی، تابہ الی اس نے توبہ کی. تو میرے بات دہرائیے، تابہ یتوب تب، تاب یتوب تب، تائب متوب توبہ، تائب متوب توبہ. alright انہ هو التواب الرحیم. واو یہ تو بہت ہی سمپل ہے. alright we stop the poll. 20 seconds ہو چکے ہیں اور share the results. stop sharing. سی صحیح ہے، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، یعنی تواب اور رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. alright تو اب ہم اس میں کچھ اشارے دیکھیں گے، سوری شرح کے کچھ پوائنٹس. بعض تو ہم نے پہلے ذکر کر دیا. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا. تو ہمارا کیا شمار ہے؟ کبھی بھی یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ میں اسمارٹ ہوں اور شیطان میرے کو کچھ نہیں کر سکتا، یہ سوچیے ہی مت. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. شیطان ایک سیکنڈ میں الٹ سکتا ہے اللہ کی مدد کے بغیر. اس لیے بار بار اللہ کی پناہ میں آتے رہنا چاہیے. جنت میں صرف ایک درخت سے دور رہنا تھا، لیکن دنیا میں بہت سے درخت ہیں. میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی، انٹرٹینمنٹ، برا ماحول، یہ سب برائی کے درخت ہیں. تو ہر وقت جو ہے اللہ کی پناہ چاہیے. اللہ کی رحمت کو دیکھیے، جیسے ہم نے کہا کہ جب آدم و حوا علیہ السلام زمین پر اترے ہوں گے تو کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور کلمات سکھائے. تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی توبہ کے الفاظ کو بھی یاد کر لیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وغیرہ. alright آپ دعا احتساب پلان تبلیغ کر سکتے ہیں. چلیے یہ ہوا سبق نمبر 5D.